anatumia kwa hii depression, anatumia hakuna raha, hauwezi pata raha huko tu. Yaani unakuta tu uko tu vile vile mtu wa mashida, mtu wa mawazo, mtu wa stress. Unajiuliza sasa ni nini? Tayari uko kwenye depression. Na hii depression kuna wale wanakimbianga hospitali waende waona ma-counselors sijui nini, wengine watapewa madawa. Lakini acha nikwambie ndugu, hii inakuwa ni attack ambayo devil ama shetani mwenyewe ama mapepo wanakuwa wanakutumia ili kuweza kukugandamiza. Especially kama ulikuwa na kitu katika wewe, ulikuwa Mkristo, ulikuwa unaingia kanisa, ulikuwa na hudumu katika kazi za Mungu, shetani anatumiaga hizi vitu kwa kuweza kukutia chini, kukupin down, kukusqueeze ili usiweze kujitoa kwa sababu aisha kubeba. Na tena kuna kitu inaitoka suicidal. Suicidal ni kitu ile inataka kujiua. Mtu anakuwa na spirit, anakuja na mawazo ya kujinyonga. Mtu anafika kipindi anaanza kusikia afunge kamba ajinyonge. Hii yote ni shetani, ni silaha ambayo shetani anatumia katika silaha zake 7 katika depression. Anatumia hii. Hii zote ni njia zote zenye shetani anatumia. Ikiwa uko katika hii hali, na ulishaona mimi katika hii hali, ninasikia tu kujinyonga tu kila kama shetani alishakutumia, shetani alishakushika, ndio nakwambia enda jinyonga. Na ndio hiyo spirit, hizo ndio mashetani ambazo alitumia kwa Yuda. Yuda wakati alimuuza Yesu, kweli Yuda alikuwa anatimiza maandiko, lakini Biblia inasema kwamba angesamehewa. Lakini kwa sababu shetani alimtumia zile mapepo zikaenda kumuingia ndani ku depression system, akaingia pale ndani akaamua kujinyonga. Tayari wakati alijinyonga alikuwa anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Unaona? Na mbingu ikakosekana. Lakini jua kwamba Yesu hakukuwa na shida na Yuda. Na ndio hivyo shetani naye anatumaga yale mapepo, anakutumia na kuletea problem inakuwa kubwa, anaikuonesha kama ni kubwa, kisha anakuja kuambia ujinyonge tu, maisha yajimalizikie pale, hata kuhangaika katika hii dunia, kufa tu, enda jinyonga tu, jitokee yako asikuonake tena. Kusudi ya nini? Anakurahisishia uende kwake haraka, sababu anakuhitaji uende mapema kwake. Unaona? So hiyo ndio niko najaribu kuambia, achana na hiyo. Wakati unasikia vitu kama piga magoti, muombe Mungu, mwambie Mungu ishindwe hii pepo ishindwe. Hii ni pepo inakukujiaga ya mauti, ya kutaka kujinyonga. Inakuwa suicidal spirit. Unaona? Shetani anakutumia ile kusudi ujisikie kwamba najinyonga, mie najinyonga. Anaanza kuonesha unaishi nini. Enda funga kamba jinyonge. So hiyo ni mojawapo under depression. Niko nakwambia katika silaha, hiyo ni silaha ya 4 ambayo shetani anatumia, ama hatua ya 4 ambayo shetani na mapepo wanatumiaga kwa kuweza kumharibu mtu, haswa Mkristo na yule ambaye amekubali Kristo. Kwanza acha nikwambie, wewe uko Mkristo, kila mtu hapa ni mtu wa Mungu. Na shetani hana watu, lakini shetani yeye anatafuta watu wake. So ukiwa pale, shetani iko na kutafuta, na anatumia hizi njia zote ili aweze kukupush, ili aweze kumake sure umetoka, usihudumu tena katika kanisa, usiingie kanisani, usifanye kitu yote kinahusu Mungu, ili siku moja naye apate watu wenyewe wataenda kuungua pamoja katika moto wa jehanamu. Jambo la nani? Steering. Steering into space. Unaona? Steering ni inamaanisha anakutazama ndani. Yaani anakutazama. Shetani anakutazama katika hewa. Unaona? Anaanza kukuletea vitu vya kuona, una stare katika hewa, uko unaangalia tu, hauelewi nini inaendelea. Shetani iko na kufanyia vile vyote. Ni shetani huyu iko na kufanyia hivi. Usifikiria aseme kuna kitu kingine. Unakuta mtu iko anatembea anaanza kuongea mingi nini. Ni shetani, ni pepo tayari isha kuingia ndani. Inabidi tu uende rudie tu kwa Mungu, mwambie Mungu nipe moyo tena wa kukurudia. Ukimrudia Kristo utaona kwamba vitu vitakuwa vizuri tena. Ndugu yangu, utaona kabisa na utasema kumbe nilikuwa nishapotea. Ndio sababu nakuta kunyumba wanaombea mapepo. Wazungu hapa hawaombei mapepo, wanakuambia ni depression wakupatie madawa, ama wakuwa wanakupatia counseling, ni healing process zote. Lakini kunyumba wanakuweka pale kwenye maombi, wanakuombea, zinaongea, wanakuombea kila siku, na finally watu wanaponaka. Unaona? Kwa sababu that's the way of Africans treat watu wa. Hiyo ni pepo. Hiyo ni pepo ya depression ambayo inakujia mtu, ninataka kumumalize, nataka kumuua, nakwambia acha niende nikule. Jambo lingine ambalo ningependa kuambia katika hiyo hali ya depression, nakuta energy, nguvu.
nguvu inaisha. Yani shetani anakutumia, anakumaliza mpaka nguvu inakuishaka. Katika depression nguvu zinaishaka kabisa. Shetani anakutumia tumapepo tunakuja tunakumaliza nguvu, unavunjika mwili, unakuwa kabisa hai, hauwezi jisikia tena kama utaweza endelea, sababu nguvu zote hauna energy, baisha kuvunja moyo wote, mwili yote wamevunja, haujisikia hata kabisa kama unaweza fanya kitu chochote. Unaona? Na jambo lingine la mwisho katika hiyo depression ambayo ningependa kukuambia, tunaitaga enthusiasm. Enthusiasm inamaanisha hakuna shauku ya nani, ya ndani. Yani unakosa ile shauku, hauna ile shauku tena ya vitu vya ndani. Unajisikia tu kama kila kitu maisha haiko tena. Unaweza jisikia tu you are not kabisa, hauna ile shauku, ile hamu ya kuishi maisha. Unaona? Unaweza jisikia tu no I have to die, I have to do. Yani haujisikii tena kama raha ya maisha. Kwa nini ndugu unajisumbua tu vile, na Mungu yupo msalabani? Yesu Kristo alikwambia niko hapa, njoo tusemezane, leta mizigo yako. Wakati Kristo alikwambia leta mizigo yako, unasubiri nini? Uko nasubiri nini wakati ashakwambia leta mizigo? Hii zote mashida, maproblem zote, Yesu iko na dawa yake. Unaona? Ukishipata katika hiyo hali, ujue tu walisha kuattack, ulishakuwa under attack. Shetani alisha kuattack tayari kabisa. Unaona? Hizi hali zote ni attack. Ukiwa katika hiki kipindi ujue tu mimi nishatakiwa tayari na shetani. Kumbe napasha anza kuangalia nirudie nyuma, nishapotea katika njia ya safari ya kwenda mbingu. Unaona? Hiyo ni pointi namba 4 ambayo shetani huwa anatumia ya depression. Jambo lingine ambalo ningependa kukuambia, tunaitaga oppression. Oppression kwa Kiswahili tunaisema ni ukandamizaji. Shetani anatumia hiyo kwa kukukandamiza. Yani anakuweka chini, anakusindiria. Ndio shetani anakukandamizaga, anakusindiria chini. Hiyo ni mojawapo ya njia ambazo shetani anatumia kuwakandamiza Wakristo ama watu wake. Unaona? Ukitaka kuelewa vizuri, utajua kama anakupress chini, anakukandamiza, anakutia chini kabisa mpaka hauna nguvu. Kumbuka mtazamaji, uko kwenye Winnipeg Swahili TV, na Mungu aendelee kukubariki. Endelea kutufuata tu kwa haya ambayo tuko tunazungumuza. Nimekuambia kwamba ni njia ya 4 niko nazungumuzia, na hii njia ya 4 nimekuambia kwamba ni oppression. Yani wanakuoppress. Shetani anakuweka chini, anakufinya chini. Njia ya 5 ambayo niko nazungumzia oppression. Shetani anakutia chini, anakuweka kabisa ili usiweze kujiinua tena pale. Na katika hii hali nitakwenda kupatia mapoint fulani ambazo ziko pale ili uweze kuelewa, na ili tuweze karibuni tutamaliza. Na nataka kukuambia kwamba oppression ni anakuwei chini. Yani he weigh you down with something so heavy you can't even carry it. Unaona? Shetani unajua sana anafanya, anakutumia pepo zenye anakutumia ni zile pepo zenye, yani unaona wakati wa Ayubu alienda kuomba ruhusa kwa Mungu. Sasa shetani hakuja mpige Ayubu, lakini alifanya nini? Alimtumia vitu vizito ambavyo vinampita hata kipimo, ili tu aone kama ataweza kumshinda. Yani anamshusha chini, anamkandamiza chini. Yani shetani anafika mkiwango, anakukandamiza, anakukanyaga, anakupiga namna gani? Shetani anakuja na njia nyingi katika hiyo njia ya oppression. Anakuja, anakuletea kitu tunaitaga kama ugonjwa, sickness, diseases. Unaona? Sorrows, anakuletea woga ama fear. Shetani anakuletea sickness, anatupa kibugonjwa kwako kwa maisha yako, kinyi kitakutingiza imani mpaka unasema hapa siponi, hapa lazima nikane tu Mungu. Kama ile system ya Ayubu, shetani akamtupia tu magonjwa kila mahali. Ayubu akasema hapa mimi nadai. Bibi akamwambia ng'ang'ana kwa huyu Mungu wako, achana na huyu Mungu, tuende na maisha. Ayubu akamwambia Bwana alinipa na yeye anatoa, so kila kitu alinipatia. Na akapiga shetani, akapiga magonjwa, akatuma magonjwa zikamupiga, magonjwa kila aina. Akamaliza, akamtumia huzuni, soro kubwa sana. Soro kaanza ingia mtu anakuwa mtu wa mauchungu, masoro katika maisha yake. Anakuwa mtu wa huzuni katika maisha.
Ayubu mpaka wa ndugu zake wakamwambia Ayubu, nini mbaya? So achana na huyu Yesu, achana na huyu Kristo wako bwana, usikufe. Lakini alivumilia ndani. Na hiyo ni mojawapo shetani anatumiaga kwa kukupiga Mkristo ama mtu wa Mungu. Shetani anatumiaga hiyo njia kukupiga na kuzibulaka na hiyo. Unaona? So hiyo ni mojawapo ya njia zenye shetani huwa anatumia. Njia ingine katika hiyo hali anatumia kitu tunaitaga fear ama ugonjwa. Woga anatumia woga. Hofu, sio hofu lakini woga. Anakutia woga, anakutia woga ya ajabu. Yaani unakuwa unajiogopa. Ushaona mtu anakuwa anaangalia anajiogopa. Akiangalia kitu kidogo anaogopa kwa sababu uko under oppression. Shetani iko na kumaintain, yani ni shetani tu anatuma yale mapepo ya kusumbue mwa hiyo njia. Unaona? Utaenda hospitali watakutunza watafanya, lakini shetani kitu cha maana, piga magoti muombe Mungu, utafuta ombaji wa kuomee. Hiyo ni shetani anakutumia, ni njia moja ya silaha zake saba anatumia za kukuangusha chini, oppression. Na jambo lingine ambalo ningependa kukuambia tena, jambo lingine la 6 ambalo tunalitumia, tunasema kwamba obsession. Obsession kwa Kiswahili tunaita ugomvi. Obsession ni ugomvi ama vita, ugomvi. Shetani anakuja na system yake ya vita, ya ugomvi. Yaani unakuwa mtu wa shida kila mara. Mtu akikuongea tu hivi unawaka. Mtu akifanya hivi unaenda kupiganisha. Mtu akisema kidogo unaenda unaruka. Mtu akikuongea tu kidogo unatomboka. Mtu akifanya hivi unamjibia. Yaani mtu akikuambia tu kitu unajibu, hautaki kuangalia seni na hautaki kujua, unajibia. Ugomvi, obsession ni silaha moja shetani anatumia. Kama alishakuteka anatumiaga hiyo njia. Shetani anatumia hiyo njia kwa kukuteka wewe. Anakufinyia pale, anajua huyu mtu nitamweka hiyo spirit ya ugomvi kila wakati. Mtu akikuita tu anakufunga, unamtukana. Mtu akitaka kusema unamchamba. Shetani alishakuteka baba, dada. Shetani alishakuteka kaka. Shetani alishakuteka. Hauna tena la kujitoa kwa sababu ulishakuwa katika mikono. Ugomvi tu ndio shabaki maisha yako, inakuwa tu ni vita. Mtu akikuuliza kitu, kuliko mjibie vizuri na amani na upendo wa Kristo, unaanza kumtukana, unaanza kumjibia. Yaani unataka tu shari. Kelele tu ndio inakuwa ndani yako. Ujue ni shetani. Huyo ni shetani anakuwa ni mojawapo ya silaha zenye anakuwa tumia ili kukusukumia. Jambo lingine ambalo shetani anafanyaga la obsession. Anafanya tunaitaga complex. Anakufanya unakuwa mtu wa complex. Complex ni ile hali ya kuwa unakuwa ile obsession anakuletea ka complex. Unakuwa unajiona kama how deserve. Unakuwa unajiona kama no I don't deserve. Unaona boga. Unataka kufanya kitu unaogopa. Unaona unakuwa kama uko limit, uko unataka kufanya kitu, unakuwa na kale kahali kale kaboga, kale ka complex. Unataka kufanya kitu, unaona wakika comment vibaya unasikia mubaya. Mtu akifanya hivi unasikia. Sema ulifanya kitu, mtu akika comment tofauti unasirika. Unaona anakuletea ile complex. Kitu kenye unataka kufanya unaona kama hakistahili. Mimi nimefanya lakini hakistahili. Kuliko appreciate, usikie kwamba kenye nimefanya ni kizuri, unafika mahali uko unafanya unajisikia haistahili, unaacha. Anaanza kukuletea ile hali ya kuwa na ile hali ya completion complex muwewe. Jambo lingine shetani anatumiaga baada ya ile complex anatumia phobia. Phobia ni ile hali ya woga. Unaona? Phobia. Kuna watu wanakuwa na ile tunaitaga photophobia. Mtu kwa picha anakiangalia picha anaogopa, anakimbia. Hakuna kitu kiko mpicha, lakini akiona tu picha anakimbia. Akiona mkio anakimbia. Hiyo yote ni hali shetani anatumiaga tu kukushtula. Ni njia zake za kutumia ili aweze kukutoa katika hali yenye uko ndani. So anatumia ile phobia, unakuwa na ile woga, ile fear ya sana, ile woga ya sana. Ukiona mtu unamkimbia, ukiona watu unaanza kutetemeka, unaanza kuogopa. Shetani anakuletea ni mapepo tu amekutumia ndani. Ni nguvu za giza zinaingia ndani yako ili kuweza kukutoa tu kwa mstari, ili kuweza kukurusha tu katika kazi ya Mungu, ili kuweza kukurusha tu katika huduma za Mungu, ili kuweza kukutoa tu katika vitu vya Mungu, ili usijongelee tu vitu vya Mungu. Hii ni mojawapo ya silaha zenye shetani anatumianga katika kuangusha Wakristo.
anakutumia ile phobia, unaanza kuona woga, unakuwa na woga wa ajabu, unapotea. Hautaki tena kuona watu. Ukienda kanisani unakuwa na woga, hautaki watu wa kujongelea, hautaki kujihusisha na watu, kwa sababu kunakuwa kitu fulani complex imekuingia ndani, phobia imekuingia ndani, unaona. Na kuna jambo lingine, na unaona uongo. Hii ni moja wapo tena under obsession. Uongo inakuwa ni ukweli kwako, unaona. Yani the truth become the lies become truth, the lie become truth, and the truth become lie. Unasikia? Yani uongo kwako inakuwa ndio ukweli, na ukweli kwako ndio inakuwa uongo. Yani reality, wakikwambia the truth, wewe unaitransfer kuwa uongo, unaona. Wakikwambia ukweli, wewe ile ukweli ndio na bebe inakuwa uongo. Unaona shetani anafanyaka obsession. Uongo inabadilika kuwa ukweli, na ukweli inabadilika kuwa uongo. Hiyo ni obsession. Shetani anatumia hiyo silaha kukuonesha mtu fulani anaweza ongea aje hivi juu yangu. Kumbe aliongea yake ukweli, alikwambia ukweli, alikushauri akakuonyesha this is the reality, this is the way you have to move. Lakini kwa sababu shetani anaacha kuikalia, anakuonesha kama hiyo iko nakwambia, iko nataka kuonesha nini? Hii ni uongo. Unaona? Na ni ukweli, lakini kwa sababu amesha kukandamiza, hataki ujitambue kama wenyewe kwa anakuambia ni ukweli. Hii ndio reality. Unapasha kuwa hivi, unapasha kuwa hivi, unapasha kutembea hivi, unapasha. Lakini shetani alisha kugandamiza, ulishaikala hataki tena kukutoka pale, kukutoa mikono, ndio anaanza kukuonesha kama ule ukweli wako wanakuambia ni uongo. Sasa ile yenye uko uongo, yenye unaona wewe ni uongo, ndio yenyewe inakuja na tani kuwa truth kwako, ndio inakuwa ukweli kwako. Unaona sasa utafauti yenye inakuwa pale. Sasa huyu ni shetani anatumia what we call silaha ya sita, obsession. Unaona? Obsession ni silaha moja ambayo shetani pia anatumia kwa kuwamaliza watu. Anatuma mapepo wanakuja wanatumia hiyo njia kwa kuwamaliza watu. Obsession ambayo iko na hizo vitu nilikwambia, complex, phobia, anakuletea lies, zinakuwa lies becomes truth and truth becomes lie. Kisha anakuja anakuambia you cannot think about anything else. Unaona? Hauwezi fikiria kitu kingine tofauti. Kile kenye unafikiria tu ni kile kenye wewe mwenyewe ulishikilia, na ndio kyote hicho. You don't think about any other things. Ni hicho tu kenye wewe ulifikiria, na ndio hicho utafikiria. Huyo ni shetani anakutawala. Ni mojawapo ya silaha zenye shetani anatumia kwa mapepo yake, anatuma zinakuja zinakuumiza. Jambo lingine ambalo anatumia shetani kwa kutupiganisha kama Wakristo, need outside help to get free. Hiyo sasa mimi nakwambia, mtu anajaribu kutafuta kutafuta njia. Maybe problem yenye iko nayo, yenye iko na msumbua, iko na huyu mtu ndani. Unaona? Problem yenye iko na msumbua, iko na huyu mtu mwenye wako naye hapa ndani. Unaona? Lakini hataki kukutana na ule mtu waongee hii mambo waimalize. Lakini unakuta anaenda kutafuta watu nje, counselors, anaanza kutafuta watu wa kumshauri, anaanza kutafuta watu wa kumpatia mawazo mengine tofauti na ile yenye iko nayo. Unaona? Wakati anaenda kule, wanakuja wanampump, wanamwekea vitu vingine tofauti, ndio anakuja sasa kuwasha mzuri. Kuliko akae na yule ambaye, kuliko ukae mama, kuliko ukae baba, kuliko ukae dada, kaka, kuliko ukae na mwenzako ambaye mko naye pale mzungumuze problem yenyewe iko pale, unaenda nje, unaenda tafuta watu. Huyu ni shetani, kwa sababu kule kwenye utaenda omba ushauri, maybe hakuna mtu atakushauri, maana nje hakuna mtu atakusaidia. Unaona? Shetani anakuwa vile, anakutuma tu, kimbia. Unaona? Anakutumaka tu, kimbia. Enda jitafutia yako, maybe wale watakusaidia. Ukienda kule watakupump kitu, unakuja nacho mkichwa, ndio inakuja kabisa, unakuja haribu kabisa. Unaona? Unakuja unaharibu kabisa. Kuliko uende kwa Mungu, shuka chini ya magoti, ambia Mungu, kwenye nimefika nimelemewa. Angalia, niko na kuleta kwenye historia ya Ayubu. Ayubu alikuwa tu anakujia na ndugu zake, wanamwambia Ayubu, utakufa hapa. Si ukubali tu kwa hiyo Kristo ili tuangalie kama utarudia. Ayubu kwa sababu hakusikia sana nje, na ndio sababu aliresist. Lakini kama Ayubu angeendelea tu insist, asikie vile vya nje, tayari Ayubu angekufaka.
angeisha kabisa, lakini kwa sababu alivumilia tu na akabakia pale mu obsession zake, akabakia tu mwa ile shida yake na hakusikia nje. Sababu shetani anakuambia enda nje unaweza pata msaada, watakusaidia, utapata watu wazuri watakusaidia. No, you don't need to. Enda kwa Mungu, shika, kaa chini, ambia Mungu, God, no, I have to stay here, I need your help. Wewe ndio utanisaidia Mungu. No. Na Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 121 kwamba nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka juu, kwa aliyezifanya mbingu na nchi. Enda tu lalamika, mwambie Mungu, wewe ndio uliyefanya mbingu na nchi, na msaada wangu utatoka tu ni kwako. Sitaki kukimbilia kwa watu wengine kusikia mashauri nje, ama ni kwako tu. Kwa sababu shetani yeye anakutuma uende nje, utafute mashauri kwa watu wengine watakusaidia. Na unapopata mashauri nje ndio unakuja unaharibu zaidi. Sababu sasa shetani yeye anajua ukienda nje utaleta mashauri mapya, na yale mashauri mapya yatakuja kukuumiza na yatakuangamizia. Kama ilikuwa ni mambo ya unyumba, kama ilikuwa ni mambo ya jamii, ni mambo ya mahusiano na vingine vyote, utakuwa umeharibu kabisa. Kwa sababu ulienda kuchukua third party, ukaenda chukua mashauri nyingine nje ukaleta munyumba na ikakuja kukuharibishia. Hii ni mojawapo nyingine ya silaha ya 6 zenye shetani huwa anatumia na mapepo wake ili kuweza kuangusha Wakristo. Mkristo ambaye ni mtu wa kusikia nje watakukompea, na mwisho utakuja kosa, utaacha kanisa na hakuna kanisa litakupokea kwa sababu watakuwa wamekujua, kwa sababu ulienda ukaleta vitu za kigeni, vinakuja vinakuharibia pale kwenye huko, na mwisho na regret, na maisha yako inakuwa kwenye msaada ungeupata wa maana unaharibisha na unalose kila kitu. Kuna vitu vingi shetani iko natupitisha ndani, na hizo zote ni silaha na tutumikisha ndani. Jambo la mwisho ambalo ningependa kukuambia mtazamaji ambaye anaendelea kutufuata, nataka kupatia jambo la mwisho. Hili jambo la mwisho ambalo ningependa uweze kulifuata. Jambo la mwisho ambalo ningesema inaitwa possession. Possession ni silaha moja ambayo shetani pia anatumia kwa ajili ya kutupiganisha. Possession, ama tunasema kumiliki. Shetani anatumia njia nyingine ya kumiliki. Hii ni mojawapo ambayo njia anatumia ibilisi ili aweze kutuweza Wakristo ama watu wa Mungu. Shetani haiko mtu, haiko mwendri, haiko kaka yako, haiko dada yako, haiko nani yako. Yeye iko pale ku business. Kazi inamuita, anakuja kuharibu, kubomoa kama mwizi. So usifikirie kwamba shetani akikuingilia kwa maisha atakuacha mzima. Hapana, atakubomola. Possession. Possession, namna gani possession inatumika kwenye hali ya shetani? Shetani anamiliki, anakuja kukumiliki. Wakati akishakupitika mu process zote atakumiliki, na akishakumiliki wewe na Mungu mshafunga, hakuna tena mtakutana nanga wapi. So shetani atakumiliki. Namna gani atakumiliki? Hii ni final step yako yenyewe, unapaswa kujua namna gani shetani atakumiliki. Shetani anakumiliki namna gani? Shetani anakuja analeta sasa ile unasikiaga anakucontrol completely. Demons zinakutawala. Yaani unatawaliwa na mashetani, ndio zinaanza kukucontrol. Kila kitu utakuwa unafanya ni shetani tu ana control. Unakuwa unapenda muziki ya kidunia sana, unapenda vitu vya kidunia sana, unakuwa yani maisha yako sasa yote unakuwa controlled na yeye. Anakuwa na kubeba kila mara anakuwa na kubeba, anaanza kukuletea ile tunaitaga voices. Unakuwa nasikia tu masauti twingi muwewe, masauti mingi, fanya hivi, enjoy maisha, era duniani, uko na muda wako wa kuenjoy. Unaona masauti zinaanza kuja mingi katika maisha yako kukuambia kwamba suko tu una wakati kidogo ya kuishi, kula raha. Sasa yeye anaanza kukucontrol. Sasa yeye ndio anaanza kukuonesha utaenda kanisa kufanya nini, kwanza kutafuta pesa. Tafuta kwanza pesa, unajua miradi unayo, unajua maisha kesho wenzenu wako wanaendelea. Anaanza kukuonesha unajua nguo za mpya zilikuja, wewe utazivaa eko, wewe ukae mkanisa unaikala masaa mawili uko nakaa kule, na hiyo masaa mawili ungekocha ingiza pesa. So shetani anaanza kukucontrol completely, unakuwa controlled na shetani. Hii tunaitaga possession. Yani the devil is possessing you now, then he start to control you. Anaanza kukucontrol, anaanza kukubeba kama remote, anapiga hivi unaenda, anakuonesha mazuri ya dunia kama vile alibebaga Yesu kwenye mnara akamwambia jitupe pale, hii manyumba yote nitakupatia ni yangu. No, anaanza kukuonesha tu vile vitu. Haujanunua mambango, haujanunua gari, haujafanya hivi, nyumba ya mzuri, utapata aje? Lazima utumike sana. Shetani ashaanza kukucontrol. Unaona? Sauti nyingi zinaanza kukujia mkichwa, nyingi za kukuonesha kama
unapasha kufanya hivi, unachanganyikiwa. Yani shetani sasa ndo anakuwa anaanza kukuongoza kuliko wewe jiongoze. Sasa yeye ndo anaanza kucontrol. Zile sauti mingi zinaanza kukujia mwewe na zinaanza kukufanya uweze kupotea kwenye mstari wako. Yani hauwezi tena kujibeba peke yako. Na jambo lingine unakuta kwamba analeta kitu tunaitaga insanity. Insanity tunaita insanity ni kichaa. Anakufanya unakuwa kama kichaa. Yani unakuwa kama mwenda wazimu. Unakuwa vinyo unaanza kufanya havifanani na mwanadamu. Unaanza kufanya vinyo unajisikia, vituko mbalimbali, hautaki kujali. Vinyo unafanya vyote tu hautaki, you don't care, mafu. Vinyo watafanya wafanye, I don't care. Huyo ni shetani anakuwa alisha kucontrol, alisha kutawala maisha yako. Sasa anaanza kukukontrole, yeye ndo anaanza kukubeba. Anaanza kujiongoza na wewe. Kila kitu anaanza kufanya ni wewe. Anakuambia fanya, tukana yeye, unatukana mtu. Watusi anakutusi. Achana nao, anaachana. Yani yeye ndio anaanza kukuguide, inakuwa remote, anakubeba hivi unafanya. Unapata kichaa baadaye. Unaona? Huyo ni shetani tayari anaanza kukutawala. Na jambo lingine eyes have demonic glares. Macho yako yanakuwa na ile mambo ya nani? Demonic glare, yani unakuwa na mwangaza wa pepo. Katika macho yako unakuwa na ule mwangaza wa pepo. Kitu kenyuko unaona tu ni pepo. Kila kitu unaona tu ni pepo. Kila kitu kinakukuja akili yako ni pepo, kwa sababu asha kucontrol. Kila kitu unafanya, kikwambia enda fanya usharati unaenda. Enda ufanye hivi anafanya. Kwenda uibe unaenda. Tukane huyu unaenda unatukana. Wasomee unawasomea. Kila kitu doke. Sasa pale unabakia kwa possession ya shetani, anaanza kucontrol. Yeye ndio anaanza kukuambia kitu. Kwenda jiangalia kwa music unaenda, kwenda club unaenda, kwenda udance unaenda, fanya hivi unaenda, tukana yeye unatukana, mtusi unatusi, usijenda kanisa unaikala, uende fanya, achana na hayo. Yani kile kitu kiko kinakuja ndani, kila kitu kinakuja ndani ni kibaya tu. Kibaya ndio kinakuwa. Mtu akikuongelesha hivi unasikia tu kurespond, nimjibie tu. Yani sijasikia nikitulia nisipomjibia. Huyo sasa ni shetani alisha kukubeba, acha kuumiliki. Yani unaanza ishi katika mikono ya shetani. Na kama hujitambue vizuri, hautatoka pale. Kitu kitakuja kumaliza ni kifo tu. Utakuja ingia katika njia nyingine unakufa. Na jambo lingine ambalo shetani anafanyaka katika hiyo hali, only outside help can set you free. So unapasha uende utafute watu wa nje wakusaidie, kwa sababu pale hautajitosha tena. Shetani alishakupossess, alishakubeba, na akishakubeba vile unahitaji msaada sasa. Unahitaji wachungaji wakuje ndani yako, unahitaji wachungaji wakufikie, unahitaji sasa watu wa maombi wakufanyie ombi. Unahitaji kama ni psychotherapy nini ufanyiwe sasa, kwa sababu tayari ulishalemewa, hauwezi jitoa tena. Unaona? Ndio pale wataanza kukudunga masindano za kuacha tu kinini juu hautajitambua tena. Hiyo yote ni shida inaendelea kulemea. Basi mtazamaji mpendwa, kumbuka ulikuwa nami Solomon Baleke kwenye Winnipeg Swahili TV. Kama kawaida tunaendelea kukuletea vitu tu kama kawaida. Ndio sababu ningekuambia kwenye TV yetu, endelea tu kujiunga pamoja nasi, na bila kusahau please enda tu kujisikie tu kabisa, ujisikie tu bien, ujisikie tu vizuri, ushare hii video. Share hii video, unaweza kuwa kuna mtu mwenye utasaidia kupitia hii video. Kumbuka uko nami Solomon Baleke kutoka hapa jijini Winnipeg, Manitoba. Jina langu ni Baleke. Unaweza kutaka kutuandikia, utaweza kutuandikia ukijisikia kutuandikia pale comment zetu. Nambari yetu ya simu iko hapa kama kawaida, unaweza kutupigia ile wakati utakuwa na muda wa kutupigia. Lakini leo nilikuwa nataka nikupeleke kwa hiyo njia ili uweze kuelewa. Hapa ni mafunzo, tunafundisha kila mara, na tutaendelea kukuletea vitu vingi sana, mafundisho mbalimbali kwa watumishi wa Mungu na mahali na madebate mbalimbali. Tutakwenda kuwa pamoja nawe kabisa kila mara. Usikose kujiunga pamoja nasi. Usikose kusubscribe kwenye Winnipeg Swahili TV kwenye channel yetu ya Winnipeg. Usiende kusubscribe kwa sababu kuna watu wengine wanaenda kusubscribe kwenye ile Winnipeg Swahili TV nyingine ambayo haifanyi kazi. Lakini tafuta yenye iko na logo yetu ya orange, ya red, ya yellow na black, ndio logo yetu. So fanya hima ili uweze
kuendelea zaidi na kufuata hizi video. Kuna video nyingi sana pale, unaweza kuzifuata, zitakujenga. Kuna mahubiri, kuna maneno ya kuhimiza, kuna maneno kama haya ambayo niko na kuongelea. Mkristo ambao unajua tayari ushapitia katika hizi njia 7 ambazo nimekuambia. Nimekuambia njia ya kwanza ambayo tunaisema ya kwamba tunaita regression. Regression ni njia moja wapo ya kwanza. Ya pili tukasema ni repression. Repression ni njia ya pili. Ya tatu tukasema ni suppression. Suppression ni njia ya tatu. Ya nne tukasema ni depression. Na ya tano tukasema ni oppression. Ya sita tukasema ni obsession ni njia ya sita. Na ya saba tukasema ni possession. So hizi zote ni silaha kubwa ambazo shetani anazitumia na mapepo wake kukuangusha wewe mtu wa Mungu. Njia ya kwanza regression, ambayo tunaisema kwa Kiswahili kurudi nyuma, anakurudisha nyuma. Njia ya pili ambayo anakugandamiza, yani ukandamizaji. Njia ya tatu anakukandamiza. Na njia ya 4 anakuletea huzuni. Njia ya 5 unakuwa ukandamizaji, anakukandamiza, anakuwekea ukandamizaji. Na njia ya 6 ugomvi, analeta ugomvi ndani ya maisha yako. Yani unakuwa mtu wa maproblem. Unaona? Ugomvi kila mara, obsession kila mara. Na njia ya 6 ama ya 7 ni kukumiliki, anakumiliki. Ibilisi ana take over wewe, mwili wako, kila kitu utafanya utakuwa taken over na ibilisi. So kwa hivyo acha Mungu aendelee kukulinda na Mungu aendelee kukubariki kwa jambo lolote lile ambalo umeweza kukua pamoja nasi kwa wakati wote ambao tumekuwa pamoja. Acha Mungu wangu aendelee kukubariki na aendelee kukulinda. Mimi ni Solomon Baleki kama kawaida, na Mungu akubariki. Tuonane tena siku nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bila Yesu hatuwezi kuwa. Yesu ndio anatulinda, tulalapo tuamkapo, ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na ninatumai ya kwamba Mungu pia ataendelea kuwa pamoja na wewe kwa upendo wa Kristo. Mungu akubariki na kupenda sana. Ciao. Bye. Unatazama, hii ni Winnipeg Swahili TV.